जी इस वक्त हम मौजूद हैं शेरगढ़ के नवाई गांव 24D में, जो कि 24 मदरसे वाला के नाम से मशहूर है। तो इस वक्त जिस जगह पे हम खड़े हैं ये एक बहुत बड़ा इनका एक ये अलमिया भी है इस मौजूदा दौर में कि सीवरेज का पानी जो है वो तकरीबन आधे गांव का वो सड़क के ऊपर है, जहां से गुजरने वालों को इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। यहाँ अहले इलाका ने यानी कि 24D मदरसा वाला के जो गांव है, यहाँ के लोगों ने एक एहतजाज किया है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक स्कूल के सामने जो है ना वो एहतजाज किया हुआ है। तो हमारे साथ कुछ मुअज़्ज़िज़ीन हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये मामला कब से है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया ਤੁਸੀਂ टाइम ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦਾਦਰਸੀ ਵਾਸਤੇ। तो मैं गुजारिश करना DC साहब ਨੂੰ और सैकटरी साहब ਨੂੰ और मोहतरमा बीबी मरियम साहिबा जिन्हों ने सुथरा पंजाब और इन्हों गुजारिश करने है कि साडा भी ये सुथरा गांव होना चाहिए। ये 40 साल तो टोया सी जिस दे विच पानी जमा होंदा सी अद्धे पिंड दा, फिर ये मिली भगत नाल टोया ना करवाया गया, ये चरागा सी। ये नाम करवाने तो बाद भी फिर 2 साल पहले DC साहब ने इस नूं खटवाया, पानी चलवाया, उस दे बावजूद फिर बंद किया गया। वो तुहाडे सामने है, पूरी दुनिया गुजरती है, अहले इलाका भी गुजरते ने, धियां बहना गुजरदियां ने, सामने स्कूल है जिस ते बच्चियां जांदियां ने, वर्दियां खराब, जनाजे खराब हो रहे ने, लोगों के कपड़े खराब हो रहे ने। कोई 20 दिन तो लोग मुतबादल रस्ता इख्तियार कर रहे ने, जेडे लोग बाहरों आते ने वो भी परेशान ने। हुण भी एक पिंड च फौतगी हुई है, कोई लोग किधरों आ रहे ने, कोई किस साइड को आ रहे ने। तो असी ये हुकूमत नूं और अफसराने बाला नूं गुजारिश करने हैं कि ये पानी दा निकास किया जाए ताकि साडियां बेटियां बाइज्जत तरीके नाल स्कूल जा सकन और लोग बाइज्जत तरीके नाल सफर कर सकन। इत्थों गुजरिया जाए, यह पानी तुहाडे सामने है, मौजूद है। तो बाअसर लोगों ने इन्होंने बंद किया हुआ है। तो मेहरबानी फरमान साडे हाल ते रहम करन। बहुत बड़ा पिंड है, 5-7 पिंड इत्थों गुजरते ने, जेड़ा भी गुजरता है वो अच्छे लफ्ज़ां नाल ना सानू याद करता है ना किसी अफसरान नूं याद करता है। इनके साथ एक और दोस्त खड़े हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अरसा दराज 40 साल तो ये टोया है, पिंड दी निकासी दा टोया सी, नाल रकबा सूबाई हुकूमत दा सी, इन्हां ने लिया। उस तो बाद कमिश्नर साहब ने टोया कढवाया, 4 कनाल मुतबादल रकबा DC साहब, AC साहब, कमिश्नर साहब ने इन्हों मुतबादल रकबा जिहड़ा है वो अलाउ कर दिया है। लिहाजा असी गुजारिश करने कि साडी निकासी चलाई जाए। जी इस वक्त हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस मामले में इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो भाईजान बता रहे हैं कि मामला पहले ये हमारा कोर्ट में मामला चल रहा था, हमारी मलकियत ज़मीन है, तो 4 कनाल हमारा कंप्रोमाइज हुआ था। हमने 4 कनाल रफ़ाए अमा के लिए दी थी और इन्होंने ये वादा किया था कि 4 कनाल आपको मुतबादल दी जाएगी, जिसका काम शुरू हो गया था। और हमारा कंप्रोमाइज ये हुआ था जब ये फाइनल हो जाएगी, हमारे नाम ज़मीन हो जाएगी मुतबादल, उसके बाद ये मुकम्मल टोया बन जाएगा। लेकिन अभी तक नहीं हुई है, मतलब कि वो मुतबादल नहीं हुई। तो जो पानी इसमें हमने नहीं रोका, पानी जा रहा है, पानी आगे इससे खाली जाती सरकारी खाला में जाते वक्त मैं उनका बेटा सरफराज नंबरदार दा ये जेड़ा रोला टोए दा चाह रहे थे भाई बार बार नंबर गिना रहे हैं, ये साडा फिलहाल है भी नहीं है, मतलब हिस्सा भी बिल्कुल नहीं है। उस बाद दूसरी गल ये है कि जेड़े बार बार कह रहे हैं कि सारियां मिल के या अफसरान सवाल है, तुसीं मैनूं ये दस दो कि किहड़े उत्ते सारे बेवकूफ बैठे ने जिन्हां करके देता है किसी दी जमीन किसी नूं मालकी दे देंदे। उस तो बाद टोए तो दोबारा कैमरा मारो, टोया उवें ही खड़ा हुआ, पानी अगे खाली ते कैमरा मार दे। हां जाके निकासी दी खाली फटन दे मिनट टोया निकासी दी खटनी है, सानू क्यों नहीं खटनी भाई तुसीं क्यों जी जी तुसीं मेरे नाल गल करनी कैमरे नाल। उस तो बाद दूसरी गल ये हुई सी कि डीसी साहब इत्थे आए जो रोला होया सी 3 साल पहले, उदों ना कहा सी कि असीं इंतकाल देवांगे तुहाडे दा, ਉਹ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ठीक है। ਉਹ भाई इंतकाल पिंड वाले जाके नहीं करवाया, पिंड वाले तो कह रहे हैं कि भी ऐसी जगह काश करते सुबह चलन करवा दें इंतकाल नहीं जगह तुसी काश कर रहे मतलब वो खाली हमारे साथ एक और अहले दिया मौजूद है, इनसे हम जानते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਇਹ ਚਰਾਗਾ ਹੈ,
ایک بقایا سرکار ہے, یہ کسی کی ملکیت نہیں سی. لہذا جو بھی کر کے معاملات افسر مل ملا کے وہ آدھے کھاتے پوا لے ہٹ کے جناب ساڈا ٹویا بند کر دیتا ہے. ہوں اس ٹائم وہ جناب بند ٹویا ہے, ان متبادل اسی ہتواڑا زمین کا دتا ہے. وہ آدھے نے گڈتے پے نے, اجے تک زمین وہ گڈتے پے نے, لیکن انہوں نے پانی ساڈا پہلے بند کر دیا, پانی ساڈا بند کر دیتا ہے. اور یہ سابقہ ساڈے نمبردار صاحب کر رہے ہیں سارا کچھ. یہ ساڈے نمبردار سن اور ساڈے واسطے یہ ضلالت اینی بنا چڈی ہے کہ اسی آنے ہیں کہ ہوں پھر درخواست دے پہ نمبرداری کے دی جدو اسی ذلیل ہو گئے. کوئی نمبرداری ہے اتنے, یہ نمبرداری اجے پھر منگتے ہیں ساڈے کو. آ ساری حالت ہے کہ ساڈے بچے اتنے ڈب کے مرتے پے نے, ساڈا جنازہ اتوں نہیں گزر سکتا. لوگ اتو آئے ہوئے سانو گالاں دیندے نے بھی یار کہ جی زندگی گزارتے پے جے. اجے بھی اسی نمبردار پھر اسی وہ درخواستاں دتی پھرتے نمبردار اسی پھر بننا چاہتے. خدا دا خوف کرن, اگلے آدھی زمین والے نہیں رجے تے ہونا غریباں دے بچے مارن تے تل گئے. خدا دا خوف کرن تے مہربانی کرن. اور میں حکومت نو اپیل کرنا کہ ساڈے نال کچھ تعاون کرو. یا اسی پاکستانی نہیں ہیں یا اسی اتھوں دے رہائشی نہیں ہیں تے پھر ساڈے نال ایویں ہوندا رہے. اگر اسی اتھوں دے رہائشی ہیں, اسی پاکستانی ہیں, تے پھر ساڈے نال کیوں ایویں ہو رہا ہے؟ مہربانی کرن تے کچھ ساڈے پنڈ تے غور و فکر کرن. بھی 24 ڈی بھی کوئی پنڈ ہے, 6000 تو 7000 ووٹ کاسٹ ہوندا ہے, لیکن ساڈے حالات ویکھ لو. اسی جنازہ اتھوں گڈیاں تے لے کے جاندے پے. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے جانا کہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے یہاں پہ ایک تالاب نما گڑھا کھودا گیا تھا جس میں پانی جمع ہوتا تھا. وافر مقدار میں جو پانی ہوتا تھا وہ نالوں میں جو ہے نا وہ اس کا نکاس ہوتا تھا. کمشنر صاحب نے بھی اس کا نوٹس لیا ہوا تھا. ڈی سی صاحب نے خود جو ہے نا یہاں پہ آ کے یہ گڑھا جو ہے دوبارہ کھدوایا تھا, اس میں پانی جمع ہوتا تھا. لیکن پتہ نہیں کن وجوہات کی بنا پر دوبارہ یہ معاملہ جو ہے وہ دوبارہ سر اٹھانے لگا ہے. تو اہل علاقہ کا وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے, ڈی سی اکاڑا سے, کمشنر ساہیوال سے اس پر فل فور نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے.